توجه نمایید به شرح پوره خبرها. در دمشق وزیر کارهای داخلی جمهوری عربی سوریه گنرال محمد خالد رحمون سفیر جمهوری تاجیکستان در دولت کویت زبیدالله زبیدزاده را به حضور پذیرفت. طور اگنتی خاور با اسناد به وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد در ملاقات مسائل برگرداندن شهروندان تاجیکستان از سوریه به وطن به راه ماندن همکاری میان وزارت‌های کارهای داخلی دو کشور مخصوصا در سمت مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و تبادل سفرهای نمایندگان مقامات حفظی حقوق بررسی گردید. فیلم خیال پرستان مضافات کارگردانی تاجیک رومی شاعظیموف که در کینوستودیوی تاجیک فیلم به نوار گرفته شده است در فستیوال بین المللی پدران و فرزندان در شهر اریول روسیه سزاوار 3 جایزه شد. خبرداد رومی شاعظیموف با اگنتی خاور. کارگردان رومی شاعظیموف با جایزه مخصوص حکمان امیدی نسل ها هنر بشر رفعت شاعظیموف که نقش اساسی را بازی است با جایزه حسن توجه تماشابین و آهنگساز اقبال ذوقی‌بکوف برای موسیقی برای فیلم نوشته با عنوان لاوریت درجه 1 قدردانی شدند. فیلم ما برای برنامه آزمونی در فستیوال بین المللی فیلم های از فیلم فستیوال در ایتالیا که ماه ژانویه سال 2021 محفوظ گذاشته شده است انتخاب شده بود. در این آزمون 11 فیلم مکمل کشورهای مختلف شرکت خواهند کرد. علاوه بر این فیلم درباره آزمونی در فستیوال بین المللی دیاراما اینترنشنال فیلم فستیوال که از 18 دکبر سال 2020 تا 1 ژانویه سال 2021 در هندوستان برگزار می شود نمایش داده خواهد شد. ذکر نمود کارگردانی جوانی تاجیک. قبلا فیلم خیال پرستان مضافاتی در فستیوال بین المللی لیانید خراموف سزاوار جایزه کشف سال شده بود. در کابل مراسم سپاریدن اعتمادنامه سفیر فوق‌العاده و مختاری جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی افغانستان سعدی شریفی با پرزیدنت جمهوری اسلامی افغانستان اشرف غنی برگزار گردید. در این باره اگنتی خاور با اسناد به وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. در مراسم سفیر درود و پیام نیکی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان را به پرزیدنت جمهوری اسلامی افغانستان سپارید. پرزیدنت جمهوری اسلامی افغانستان اشرف غنی با ابراز تمنیات نیک برای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از توجه خاص محترم امالی رحمان به گسترش همکاری دوجانبه ستایش کرد و خواهان توسعه بیشتری روابط در همه زمینه‌ها میان دو کشور برادر شد. همزمان تاکید گردید که مناسبت‌های حسنه دوجانبه در سطح عالی و ظرفیت تا حال استفاده نشده امکانات فراخ را جهت وسعت بخشی رابطه‌ها بین دو کشور فراهم می‌آورند. وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم در واخوری با مسئولین و کارمندان ساحه راهداری، سرداران و متصدیان اداره‌های خواجگی راه‌ها، مؤسسه‌های نگهداری راه‌ها و دیگر مسئولین ساحه تاکید نمود که در اجرای وظیفه‌های مسئولیت طلب به سهلانگاری راه ندهند. ذکر گردید که نظر به بنیاد و تجدید راه‌ها نگهداری آنها مشکل‌تر است. از این لحاظ راهسازان را ضرور است صافدلانه و با وجدان پاک وظیفه‌های برداشت داشته را اجرا نمایند، زیرا راه‌ها با مبلغ‌های هنگفت و مشقت زیاد ساخته و با استفاده می شود. در این راستا وزیر نقلیات راهداران را هشدار داد که در استفاده تکنیک و مبلغ‌های برای تعمیر و نگهداری جداگانه احتیاط کار باشند، با قانون شکنی و خنک نظری راه ندهند، حرکت بی خطری واسطه‌های نقلیات را توسط راه‌های مملکت تامین نمایند. نوابسته از برف و باران راه‌ها باید باز باشند. در واخوری همزمان معاون وزیر نقلیات جمهوری شجاعت سیراجزاده و سردار ریاست ساختمان و خواجگی راه‌های وزارت نقلیات علاءالدین عنایتشاєв باید با آمادگی مؤسسه‌ها و کارهای راهداری با زمستان و فعالیت ساحه نقلیات در 10 ماه سال روان گزارش دادند. 7 دکبر تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده جلسه شورای مجلس نمایندگان برگزار گردید. طبق اطلاع کاتب مطبوعات مجلس نمایندگان محمد عطا سلطانов در جلسه لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و اضافه‌ها به کدکس مرافعاوی جنایتی جمهوری تاجیکستان. لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره ترتیب و شرایط در حبس نگاه داشتن گمانبر شده، عیبدار شونده و سود شونده و درباره تشکیل گروه دوستی و همکاری مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با مجلس نمایندگان جمهوری مصر عرب مورد بررسی قرار گرفت. ضمن برآمد رئیس کمیته مجلس نمایندگان اوید به مسائل قانونگذاری و حقوق انسان امامعلی نصرالدین زاده تاکید گردید که لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر و اضافه‌ها به کدکس مرافعاوی جنایتی جمهوری تاجیکستان با مقصد تطبیق
مقررات کنسپسیای سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2028 و عملی سازی برنامه اصلاحات سودی حقوقی در جمهوری تاجیکستان در سمت مکمل سازی قانونگذاری مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان و مطابق گردانی انسان با معیارهای بین المللی اعتراف نموده تاجیکستان آماده گردیده است. در اساس این تغییر و الهه‌ها به کدکس مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان دو ماده نو یعنی ماده 35 پریم 2 و 77 پریم 1 الهه کرده می شوند. در جلسه شورا همچنین تاکید کرده شد که با مقصد گسترش رابطه‌های دو جانبه بین مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس نمایندگان جمهوری مصر عرب، گروه دوستی و همکاری مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با مجلس نمایندگان جمهوری مصر عرب در هیئت 5 نفر وکیلان مجلس نمایندگان تشکیل کرده شد. تا اول ماه نوامبر در همه شکل‌های خوجگیداری ولایت سوخت سرشمار چارهای کلان به 667 از 1000 سر، چارهای مایده 1.6 میلیون سر، پرنده 5 میلیون سر و اسب 8472 سر رسانیده شد که در مقایسه نسبت به نشان دهنده همین دوره سال 2019 متناسباً چارهای کلان 58000 سر، مال مایده 16000 سر، پرنده 1.2 میلیون سر و اسب 77 سر زیاد گردیده است. در این باره خبرنگار агенти خبر با استناد به مرکز مطبوعات وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد برای عملی گردانی رشد استواری ساحه چاره‌داری و مساعدت نمودن در تأمین اهالی با محصولات خوش‌صفت و رقابت پذیری وطنی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه مجموعی رشد ساحه چاره‌داری در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2018-2022 قبول گردید که آن بر رشد منبع ساحه چاره‌داری، بلند برداشتن محصول نوکی، زیاد نمودن سرشمار و استحصال محصولات، تأمین اهالی با گوشت و شیر و بر راه ماندن استحصال محصولات وارد عوض کننده مساعدت می‌نماید. در ولایت جهت تأمین اجرای برنامه مجموعی رشد ساحه چاره‌داری در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2018-2022 بنیاد و برقرار کنی فرم‌های چاره‌پروری، کارخانه‌های پرنده پروری، تشکیل حوض‌های ماهی پروری، اینچنین رشد ساحه‌های زنبور عسل پروری و قطوس پروری منتظم تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند. در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای ضروری در ولایت دوام 10 ماه سال روان زیاد شوی سرشمار چاره‌های پرنده و استحصال محصولات ساحه چاره‌پروری بر زیاد تأمین کرده شد. در این دوره از حساب ساحه چاره‌داری 38 از 7000 تن گوشت، 209 از 6000 تن شیر، زیاد از 487 از 7 میلیون دانه تخم، 1546 از 4 تن پشم، 1388 تن عسل و 524 تن گوشت ماهی استحصال گردید که نسبت به نشان دهنده‌های همین دوره سال گذشته متناسباً گوشت 5388 تن، شیر 3495 تن، تخم 146 از 7 میلیون دانه، پشم 33 تن، عسل 19 تن و گوشت ماهی 327 تن زیاد میباشد. نیمه دوم نهم دکبر سال روان در شهر دوشنبه تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جلسه چهارم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید. در این باره از مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به агенти خاور خبر دادند. اعضای مجلس ملی در آغاز قرارهای داخلدار را اوید به انتخاب کاتبات تصدیق روزنامه اجلاسی عبارت از 38 مسئله قبول و با ترتیب مقرر گردیده به بررسی آنها شروع نمودند. طبق روزنامه اجلاسی چهارم رئیسان کمیته‌های مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دلشاد رحمان، محمدشاه گلزاده، شریفجان جمعه‌زاده و فرهاد رحیمی معروضه کرده نسبت به قانون‌های بررسی شونده خلاصه دادند. ضمن اجلاسی اعضای مجلس ملی قانون‌های کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییرات به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره وضع حقوق عضو مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات پروکراتوری جمهوری تاجیکستان و اینچنین 13 قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر به کدکس گمرک جمهوری تاجیکستان و یکچند قانون‌های جمهوری تاجیکستان که مسائل‌های در بخش خدمت‌رسانی نقلیات مسافربری استفاده عمومی پایتخت مملکت جاری نمودن نظام الکترونی پرداخت راهگیر را به تنظیم درآورده دادن امتیازها را برای استفاده رایگان از خدمت‌رسانی نقلیاتی پیش بینی می‌نماید محاکمه و جانبداری کردند. اعضای مجلس ملی نسبت به قانون کنستیتوسیونی
конституционии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни конституционии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маориф, дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси мурофиавии ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи ворид намудани илова ба кодекси мурофиавии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси андозии ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ ки пурзур кардани баъзе аз намудҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмуриро пешбинӣ намуда, дорои хусусияти такмилу мукаммалгардонӣ ва мутобиқсозӣ ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд, ҷонибдорӣ изҳор карданд. Дар ҷараёни иҷлосия бо пешниҳоди президенти мамлакат бо сабаби ба кори дигар гузаштан, судяи суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон Даврон Ҳошимзода ва бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан, судяҳои суди олии ҷумҳурии тоҷикистон Бахтулло Раҳматуллозода ва Давлатмол Доди Худозода аз вазифа бозхон карда шуданд. Инчунин тибқи пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии аъзои Маҷлиси миллӣ номи диёти Шитхарови ноҳияи Ишкошими вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба диёти Вахон иваз карда шуд. Аъзои Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаҳои қарорҳои Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро дар бораи дастури Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи шӯрои илмии машваратӣ назди Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи консепсияи рушди муносибатҳои байни парламентии Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи низомномаи дастгоҳи Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва якчанд санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ки бо мақсади такмил додани фаъолияти Маҷлиси миллӣ ва мақомоти он таҳия карда шуданд, баррасӣ ва аз рӯи онҳо қарорҳои дахлдор қабул намуданд. ҳамзамон раиси Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таваҷҷӯҳи аъзои Маҷлиси миллиро ба як қатор масъалаҳои ҳалталаб ки вақтҳои охир боиси муроҷиатҳои зиёди шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ гардиданд ҷалб намуданд. аз ҷумла оид ба масъалаи ҳифзи сиҳати шаҳрвандон ва солимии ҷомеа ибрози назар карда, раиси Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ афзуданд ки саломатии ҳар фард аз сатҳи хуби хизматрасонии тиббӣ, ташхиси пурраю саривақтӣ ва таъиноти дурусти тайбон вобастагии калон дорад. зарурати роҳандозӣ намудани низоми самараноки хизматрасонӣ сатҳи аввалияи тиббӣ дар мамлакат, риояи тартиби хизматрасонии тиббӣ, аз байн бурдани зиён ва хавф ба ҳаёти беморон ҳангоми расонидани кӯмаки тиббӣ, ташхиси касбии амиқу мушаххаси беморӣ, таъиноти доруворӣ бахусус пешгирӣ кардани таҳияи дорухатҳои ба истилоҳ фармоишӣ ва водорсозии бемор барои хариди доруворӣ аз дорухонаҳои муайян таъкид гардид. дар робита ба ин кумитаи Маҷлиси миллӣ оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ, ҳифзи сиҳати, илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонону занон ӯҳдадор гардид ки бо мақсади такмили низоми қонунгузорӣ дар соҳаи тандурустӣ, инчунин баланд бардоштани масъулияти хизмативу касбии табибон ва кормандони миёнаи соҳаи тиб масъалаҳои зикр гардидаро якҷо бо сохторҳои марбутаи давлатӣ омӯхта таклифҳои асоснок манзур намоянд. раиси Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо таваҷҷӯҳ ба натиҷаи таҳлили вазъи бозори дохилӣ ибрози ақида намуданд ки миёни ширкатҳои давлатӣ, хусусӣ ва хориҷӣ дар соҳаи истеҳсоли мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ рақобати солим ба назар намерасад ва он яке аз омилҳои чунин ҳолат кам фаъолияти сохторҳои дахлдор оид ба танзими муносибатҳои бозорӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ кумитаҳои Маҷлиси миллӣ оид ба иқтисодиёту коммуникатсия, оид ба таъмини асосҳои конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, шаҳрванд ва қонуният муаззаф гардиданд ки қонунгузории кишварро дар самти инҳисорӣ, иҷозатдиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият, хариди мол, кор ва хизматрасонӣ, инчунин фаъолияти зидди инҳисорӣ ҳамаҷониба омӯхта, ҷиҳати таъмини рақобати солим дар бозори истеъмолӣ ва пурзор намудани масъулияти мақомоти ваколатдори давлатӣ таклифҳо пешниҳод намоянд. таъкид гардид ки имрӯзҳо фаъолияти ширкатҳои ҳавопаймоӣ дар самти сатҳу сифати хизматрасонӣ ва таъмини ғизои мусофирон ба талабот ҷавобгӯ намебошад. бо дар назардошти ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагони хизматрасонӣ, авиатсияи гражданӣ ва боло бурдани нуфузи ширкатҳои ватании соҳаи авиатсияи гражданӣ дар арсаи байналмилалӣ ба кумитаҳои дахлдори Маҷлиси миллӣ дастур дода шуд ки масъалаи мазкурро бо инобати таҷрибаи ширкатҳои пешрафтаи хориҷӣ омӯхта, ҷиҳати таҷдиди назар кардани санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа таклифҳои мушаххас пешниҳод намоянд. инчунин ба прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон, директори агентии назорати давлатӣ, молиявӣ ва мубориза бо коррупсия назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар мақомоти давлатӣ дастур дода шуд ки фаъолияти сохторҳои дахлдорро ҷиҳати пешгирӣ ва саривақт ошкор кардани ҳолатҳои ғасби ғайриқонунии заминҳо ва сохтмони манзили истиқомативу дигар иншоот дар онҳо
пурзур намоянд. Бо ҳамин иҷлосияи чоруми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати шашум ба кори худ анҷом бахшид. корхонаҳои соҳа ва соҳибкорони инфиродии мамлакат соли равон ба миқдори 61 миллион 274,000 қутии шартӣ консерваи меваю сабзавот истеҳсол намуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 35 миллион 522,000 қутии шартӣ зиёд буда, суръати афзоиши он 237,9%-ро ташкил менамояд. аз ҷумла соли равон корхонаи Субҳи Ватан беш аз 87 тонна меваи хушк ба маблағи зиёда аз 550,000 сомонӣ ба Туркия, Германия, Қазоқистон, инчунин 207,1 тонна консерва ба маблағи зиёда аз 570,000 сомонӣ ба Қирғизистон, Қазоқистон ва Украина содирот кардааст. тибқи иттилои Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ин давра корхонаҳои консервабарории Оби Зулул, комбинати консервабарории Хуҷанд, Сирдарё, Куруши Кабир, Шарбати Мева, Субҳи Ватан, Ҳасанов ва комбинати хӯроквории Бохтар пурмаҳсул фаъолият намуданд. ширкати Оби Зулул ба Қазоқистон нӯшокиҳои ғайриспиртӣ, обҳои маъданӣ, шарбат ҷамъ ба маблағи 9 миллион 473,6 сомонӣ, ширкати Кока-Кола нӯшокиҳои Тоҷикистон ба маблағи 19 миллион 27,6 сомонӣ ба Қирғизистон ва Қазоқистон ва ба Афғонистон спирти этилӣ ба маблағи 1 миллион 938,000 сомонӣ содирот намуданд. дар маҷмӯъ дар ин давра корхонаҳои соҳа ба маблағи беш аз 31 миллион 760,000 сомонӣ маҳсулот ба хориҷи кишвар содирот карданд. мусаллам аст, ки дар соҳаи саноати хӯрокворӣ ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафи чоруми стратегии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон саноати кунонӣ бо суръати кишвар, зиёд намудани ҳиссаи маҳсулоти саноати хӯрокворӣ дар маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ ва таҳкими раванди бунёди корхонаҳои нав бо насби хатҳои муосири технологӣ, истеҳсоли маҳсулоти босифату рақобатпазири ворид-ивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд, зеро коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва истеҳсоли консерваҳои меваю сабзавот соҳаи калидии саноати хӯрокворӣ ва яке аз маҳсулоти асосии содиротии кишвар маҳсуб меёбад. шурӯъ аз 14 декабр дар пойтахт хатсайри троллейбуси рақами 11 ки маҳаллаи 82 боғи Садриддин Айниро дар бар мегирад ба фаъолият оғоз менамояд. тавре аз Риёсати иттилоот ва робитаҳои хориҷии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе ба агентии Ховар хабар доданд, троллейбусҳо дар хатсайри мазкур тавассути хиёбонҳои Исмоили Сомонӣ ва Рудакӣ ҳаракат менамояд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз сокинон ва меҳмонони пойтахт эҳтиромона хоҳиш менамояд, ки аз хизматрасониҳои троллейбусҳои нави муосир истифода баранд. пардохти ҳаққи роҳгиро дар хатсайри мазкур низ тариқи карти нақлиётӣ ба роҳ монда мешавад. ёдовар мешавем, ки 11 декабр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар муаррифии 36 автобус ва 69 троллейбуси нав дар шаҳри Душанбе иштирок намуданд. троллейбусҳои нав, ки ҳамакнун дар кӯчаҳои пойтахт ба ҳаракат меоянд, истеҳсоли корхонаи ҷамъияти саҳомии кушодаи белкоммуникаши Ҷумҳурии Беларус мебошанд. ҳар як троллейбус дар умум барои 90 мусофир бо 22 ҷои нишаст пешбинӣ шудааст. рӯзҳои наздик бо 31 адад троллейбуси навъи муосир аз Ҷумҳурии Беларус дастрас карда мешавад ва 14 адад автобуси шаҳрии тамғаи Акия Ултра Ли 8 омодаи кор мегардад.